السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هاد الفيديو غادي نحاولوا نركزوا في العمل ديالنا على بعض التمارين de l'application, c'est-à-dire des exercices d'application de la leçon demander, accepter, refuser une autorisation. Dans la vidéo précédente, nous avons vu beaucoup des expressions pour demander, accepter et refuser une autorisation. Et dans la vidéo, Inch'Allah, comme vous voyez, on a deux rubriques, je m'entraîne et je développe et je rien ici. Alors, l'exercice je m'entraîne, qu'est-ce qu'il nous demande de faire? Souligne les expressions utilisées pour demander une autorisation dans les phrases suivantes. Alors, طلبوا منا أننا نسطروا على العبارات اللي كيسمحوا لنا ولا العبارات اللي كنستعملوهم في هاد لي فراز باش أننا نطلبوا الإذن للقيام بواحد الشيء ما. Par exemple, dans la phrase 1, excusez-moi, monsieur, est-il permis de se garer ici? Alors la phrase شنو كتقول عذرا سيدي هل يمكنني أن أترك سيارتي هنا؟ alors في نظركم نتوما فين هي العبارة اللي استعملنا باش نطلبوا الإذن ولا فين هي العبارة كي l'expression qu'il a utilisé la personne qui parle ici? Bien sûr si est-il permis, voilà expression si est-il permis. La phrase 2, pardon, vous permettez que je partage votre table? Alors la personne qui parle ici, il demande aussi une autorisation en utilisant l'expression quoi? En utilisant l'expression vous permettez que. Voilà. Ou bien la question 3. Bonjour mademoiselle, puis-je recevoir un ami dans ma chambre s'il vous plaît? C'est le numéro 14. Alors, la personne qui demande l'autorisation ici, il a utilisé quoi? Il a utilisé puis-je. D'accord? هل يمكنني puis-je recevoir un ami dans ma chambre? هل يمكنني أن أستقبل صديق لدي أو صديقي في هذا البيت? C'est bien, on continue la phrase 4. Monsieur le directeur, pourriez-vous m'accorder l'autorisation de faire un reportage sur votre établissement? Alors la personne qui parle ici كيطلب الإذن من لو ديريكتور ديالو أنه يعطيه الإذن باش يدير واحد الروبورتاج في المؤسسة ديالو en utilisant l'expression pourriez-vous. Pourriez-vous هل يمكنك أن تسمح لي? Pourriez-vous m'accorder l'autorisation de? Alors, toute cette expression exprime demander une autorisation. Ensuite, la phrase 5. À ton avis, comment peut-on justifier le choix de ces outils? Alors, l'expression utilisée dans cette phrase, c'est quoi? Comment peut-on justifier? Comment peut-on? Voilà. Expression aussi, comment peut-on? Alors ça, c'est l'exercice je m'entraîne. Alors on passe rapidement à je développe et je réinvestis. La question 1. Imagine des situations pour les énoncés suivants. Alors هنا كيف كتشوفوا معايا شنو نطلبوا مننا عطاونا مجموعة من les situations. Alors, généralement, on a la situation A, la situation B et la situation C. Ce qu'on va faire, on va trouver les énoncés. On a les situations, l'وضعيات, on تلاقى من هاد الوضعيات. À partir de ces situations, on va trouver les énoncés. Par exemple, dans la situation A, شنو كتقول لنا؟ Puis-je me servir de votre téléphone? هل يمكنني أن أستعمل هاتفك؟ Alors la personne qui parle ici طلب الإذن أنه ياخذ الهاتف ديال الصديق ديالو أو شي شخص ما. Alors حنا on va imaginer qui parle dans l'énoncé suivant. Alors par exemple غنقولوا مثلا سمير demande l'autorisation à son père pour utiliser son téléphone. هذا la réponse. يعني qu'est-ce qu'il fait سمير في هذا l'énoncé? Alors il ou bien qu'est-ce qu'il fait dans cette situation? Il demande l'autorisation à son père طلب الإذن من الأب ديالو أنه يستعمل الهاتف ديالو. العبارة اللي استعمل bien sûr puis-je هل يمكنني. Très bien.
Alors, la phrase B. Est-il permis de fumer dans cette salle؟ هل يمكنني أن آخذ سيجارة أو أستعمل السيجارة في هذه القاعة؟ Alors, هنا, on va essayer d'imaginer la situation. هنا, c'est une personne, هو واحد الشخص, c'est une personne qui demande la permission de fumer dans la salle. واحد الشخص كيطلب الإذن أنه يعني ياخذ السيجارات أو يكمي في واحد القاعة. La phrase c'est Je vous demande de bien vouloir m'autoriser à organiser une réunion dans la salle de conférence. واحد الشخص كيطلب الإذن أنه ينظم واحد الاجتماع لا ريونيون في واحد القاعة ديال الاجتماعات أو واحد القاعة ديال المؤتمرات. Alors, حنا on va imaginer la situation. Alors, un professeur demande l'autorisation à son directeur pour organiser une réunion dans la salle de conférence. حنا قلنا أنه واحد الأستاذ كيطلب الإذن من المدير ديالو أنه ينظم واحد الاجتماع في لا دو كونفيرونس قاعة مؤتمرات أو بيان قاعة الاجتماعات. Très bien. Alors, on passe rapidement à la question 2. Alors, dégage les expressions utilisées. شنو هما les expressions utilisées في هاد les énoncés. Alors, on a comme nous avons dit puis-je يمكنني est-il permis de هل مسموح القيام بي je vous demande de bien vouloir m'autoriser أطلب منكم إعطائي الإذن ب. Alors, voilà l'expression. Je vous demande de bien vouloir m'autoriser. Est-il permis de fumer? Puis-je me servir? Voilà les expressions soulignées. On passe rapidement à la question 3. Comment peux-tu expliquer le choix de ces moyens؟ يعني كيفاش أننا نقدروا نشرحوا الاستعمال ديال هاد العبارات. Bien sûr, pourquoi ces personnes ont utilisé ces expressions-là? C'est pour demander l'autorisation gentiment. Pour demander l'autorisation gentiment. يعني الناس استعملوا هاد العبارات باش يطلبوا الإذن من واحد الشخص آخر بطريقة مهذبة. Parfait. Alors la question 4, il nous demande quoi? À partir de ces situations, formule des énoncés pour exprimer une autorisation à accepter. Alors طلبوا منا une autorisation à accepter et une autorisation refusée. D'accord? غادي نحاولوا حنا نقلبوا على واحد autorisation acceptée ou واحد l'autorisation refusée. Alors la phrase A. Un ouvrier demande à son patron l'autorisation de changer l'atelier. هنا النوفري شنو هو النوفري؟ هو واحد العامل في واحد الشركة كيطلب من المدير ديالو لوتوريزاسيون الإذن أنه يبدل هداك لاتولي ديالو ولا هداك لو جروب فين خدام. صافي حنا اون فا ايماجيني كوا ايماجيني لا ريبونس ديال هاد لو باترون. شنو غيقول هاد لو باترون في لا ريبونس ديالو؟ مثلا يمكن يقبل ولا يمكن يرفض. الوغ هنا طلبوا مننا في ليكزارسيس كما كتشوفوا بارفوا غادي نجاوبوا بواحد لوتوريزاسيون اكسبتي باغ اون اوتوريزاسيون اكسبتي بارفوا باغ اون اوتوريزاسيون ريفوزي. باغ اكزومبل الا بغينا الا هذاك الباترون مثلا غيرفض شنو غيقول؟ Je suis désolé mais tu ne peux pas changer ton atelier. Je suis désolé mais tu ne peux pas changer ton atelier. آسف ولكن لا يمكنك تغيير l'atelier ديالك. Très bien. Alors, ou bien, je te permets, وإلا كان غادي يقبل يعني si il va donner l'autorisation ou bien s'il va donner l'autorisation acceptée شنو غيقول؟ je te permets أسمح لك je te permets de changer l'atelier أسمح لك بتغيير l'atelier ياك. Très bien. Alors هنا كيف لاحظتوا استعملنا في الاول جو سوي ديزولي باش نديروا واحد لوتوريزاسيون ريفوزي وفي لا دوزيام فراز استعملنا جو تو بيرمي دو باش اننا نديروا واحد لوتوريزاسيون اكسبتي. بارفي. ندوزو la phrase B. Un homme demande à son voisin l'autorisation d'utiliser son arrosoir.
هنا واحد الشخص كيطلب من الجار ديالو انه يستعمل لاغوزواغ. لاغوزواغ هو واحد الاداة اللي كنحلقوا بها الشعر، اداة لحلاقة الشعر. الوغ هنا الا بغى هذاك لو فوازان يعبر على واحد لوتوريزاسيون ريفوزي انه يرفض، غادي يقول مثلا سي امبوسيبل مون فوازان d'utiliser mon arrosoir. ما يمكنلكش، لا يمكنك استعمال الأداة الحلاقة. Très bien. هادي إلا بغا يرفض. وإلا بغا يقبل s'il va accepter bien sûr il va dire je ne peux pas accepter ça. Je ne peux pas accepter ça. عذرا لا يمكنني قبول هذا الشيء. Je ne peux pas accepter ça. Parfait. Il nous reste la dernière phrase, c'est la phrase C. Un élève demande à son professeur l'autorisation de changer sa place ou bien de changer de place. Alors هنا شكون اللي كيهضر؟ كاين واحد ليليف، واحد التلميذ كيطلب من الأستاذ ديالو الإذن بتغيير المكان. Alors bien sûr إلا بغى يرفض هذاك الأستاذ، s'il va refuser, qu'est-ce qu'il va dire? C'est hors question mon enfant. غير مقبول. C'est impossible mon enfant. C'est interdit de changer la place mon enfant. D'accord? Alors, et comme ça, on va reformuler une autorisation refusée. Bien sûr, il va dire par exemple oui. Oui, c'est possible. C'est possible. Et c'est comme ça, on a fait toutes les questions de la page 33. Alors j'espère que vous avez bien compris l'explication et vous avez bien compris la résolution de ces exercices. Alors bon courage et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.